Arnolfo Balio. Nalagamit sa PAC, Herminia Manzano. Parang abawan kanagnagan na Reynold Berunilia. And Ermito Batalier of Agtangao. Okay. Kaslat na may isang awan. May sapay. Sino ba hindi nakapunta? Awampay? Dapat may isa po. Ayan na. Ay, rato. Ayun, palakpakan po natin our 30 winners given by Bounty Plus Incorporated and Banyas Commercial in those Philippines. Thank you so much, Honorable Raymond Vites, and of course, Honorable Jobert Camando, for spreading to us, of course, the awarding of our winners from Bounty Plus Incorporated. Awag met apo, timantang niya Sanggol niyang bayan member, Gisela Abero. Okay, wala po siya. Okay, this time, awagang arot apo, ti municipal agriculturist tayo. Tas yun naman apo, ti Mang Bunot. Ma'am Marites Baling. Okay, sige, tayo muna yung bubunot para makapagpahinga ang SBs natin. Our next
Maria Cristina Torres of Palau. Wala na po ba? Ayun. There you go. Kulang pa din. Felix Diado of Santa Rosa. Lawrence Ramos of Malita. Lawrence Ramos. Josephine Planes of Calaba. Roel Valeros of Angad. Arian Valera of Lubong. Ayun, nandito po yung mga nanalo. Hintayin lang po natin sila. Please comment down and claim your prizes. Congrats po tayo. Next winner, Sauagan Alfredo Bernardes. Alan Bernal of Malita. Alan Bernal. Rex Balubar of Lubong. Rex Balubar. Rogelio Molina Jr. of Agtangao. Rogelio Molina Jr. Reyna Bernardes of Agtangao. Reyna Bernardes. Picture po muna. Picture po muna. Monet Agulog of Calaba. Jailo Vizquera of Dangdangla. Jeline Season of Palau. Sauagan Jesse Marano. Rosita Ivites Macray. Alain Balubar of Cosili West. Jomer Bergonio of Dangdangla. Isa pa po? Iyon eh. Congratulations! May sama na po na bara palpalakpak. Kanang ito yung nangabak. Di kayo madanagan. Adupay. Gasot pala ang tiratoy apo nga mabunot. Yung nag-a-award may pangalan na bunot. We have RJ Briggs Valdez of Santa Rosa, Margie Benemerito of Cosili West, and Robert Valera of Lubong.
Ken Kastamit kanya Manong Richard Banayos of Agtangao. And of course, Dangdangla, Romeo Paksa. Ayun, papalapit pa po ang ating mga raffle winners. And Lubong, Victor Flores. Agtangao, Gavino Beharin. Lubong, Raymark Beharin. Lipcan, Sonia Barbosa. Ayan, picture po muna sa ating 5 winners dito sa harap. Dante Layugan of Sapaak. Eric Buemio of Palao. Romy Benicta of Dangdangla. Lubong, Ronald Beharin. San Caba, Reynaldo Bigornia. Sauatan, Moises Pantil. Olitag Apo, as announced by Ma'am Snooks right now, dato'y Apo ti usarinyo, no namapang kay gumatang all year round nga may kang kay Apo i-discount, namapang kay gumatang kadakwada. Ipakita nyo lang dato'y Apo. Olitag, kada kayo nga nakaalang at pigirina, dato'y Apo ti usarinyo, tapno at discount nyo for the whole year. Olitag Apo, buong at awen. Next winner, Makarkarmay, Nali Tandico. Ronald Alvin Vides Macray and Leticia Belio Sancaba. Okay, kulang po ng isa. Bubunot pa ulit tayo ng isa. Antonio Bachiller Calot. Uncle Tonyo, natuloy ka po. Lumangmag mo. Nakawan, bumunot kami ulit. Wala ata. Andito ba? Andon. Al-alwada man kayo, lang atumaray. Partakam labag na. Ayun.
May isan sa kadagiti hagibis tayo tatay na ito. Association po ang mananalo dito and 45 marks. Okay, once again, agi na nakapay, ma'am. Okay, sige lang po. Awagak manan apo ni Ma'am Snooks. Tinamat apo, bunutin manan. Ti 51 apo nga mga bak from Snooks Commercial Trading. Ma'am Snooks, bunot po tayo ng 45 muna, 45. Alright. Iti mo na iawag ko apo ket mangabak ti Mags coming from Snooks Commercial Trading. Elizalde Balubar, Sawatan. Manuel Balia, Mawai. Elsa Blaza of Palao. Lilian Gonzalez of Agtangao. Florence Paras of Palao. Randy Espejo, Cusili West. Jimelo Valero, Sawatan. Vicente Buenafe, Macarcarmay. Marvy Blando, Cusili West. Ronald Bulante of San Antonio. Cresita Montorio of Lingtan. Edgardo Bolda of Santa Rosa. Rolly Bernese of Macarcarmay. Antonio Bernardes of Lubong. Jojo Bites of Macray. Halos amin sa nangabak ni Macray, Apo SP Bites. Reynante Rafael Cabulwan. Alvin Bilhera of Agtangao. Arnel Pulos of Cusili West. Freddy Bisquera of Lipcan. Romy Bernardes of Mawai. Aristotel Benesa of Patucanay. Jerwin Bites of Macray. Evelyn Bitana of Sapak. Nakaring manin. Lordelisa Bucarile of Calot. Francisco Bachiller Jr. of Mawai. Talagamit. Gemma Cardona, Sapak. Marinoel Hepet, Mawai. Efren Bernardes of Agtangao. Arlene Hines, Sapak. May talagamit. May kaalumandaya yan. Pilor Asha, Dangdangla. Lolita Banayos of Agtangao.
Once again, bagaan tayo apo, nagito'y nabunot ang nagnagan, kas kunak itayen. Oray ka sa no kaado, ti papremyo, manmano, ti mabunot abo, ti raffle. Kadagiti barbarangay nga hampay nga naawagan, basit palaang baka bagyo apo, ti major prizes madamdama. O, di ba? There is a good thing. May isang napintas nga banag no ang kamabunbunot nun una. Di ba sa paak? Kantsawak ni sa paakin makraya po. Alright. Iyawag ko apo, nga antay pingagawid. Tayawag tayo ito apo, awardan tayo nagiti nangabak, kadagiti major prizes tayo. Itangal daw. Napintas ti isam mo itangal daw. Ismail Lee Ramos from Palau. Henry Ramos of Malita. Renante Librado of Lingtan. Romeo Ayeyo ng Aiko nga taratoy apo. Romeo Aiko of Kabuluan. Johnny Bilhera, Kusili West. Raquel Bisco of Malita. Carol Baile of Calaba. Meron pa po? Alright. Pangbunot and apo ni Ma'am Snooks. 85 winners for knapsack sprayer. Mano tinato yan? Duwa. Yan, duwa. O, apat na lang po. And apo ni Ma'am Snooks at ang mensahe na kada kayo amin nga nakaawat iti papremyo na tibiyag ket marangpaya no nagaget ka. Ang kiti na po, usto unay para apo kanya tayo aman nalon. Parang pangantay gumaapo, ti Snooks commercial. Okay. May dalawa pa. Okay, isa pa. Henaro Tierra Opangad. And the last winner for our mugs, Patukanay Yofrino Bobita. Datoy kayo, apo? Ayun, nandun po. Okay. Bunot tayo na apo. Ti winners tayo, ti knapsack sprayer nga 5. Okay. And now we are to award our knapsack sprayers. Ket may santua po madamdama. Ket speaker. Pero for association po day jay. So bunutan mi apo. Of all incorporated here, Farmers Association, may sa apo ti makaala, ti portable speaker. Okay?
Pero this time, 5 po as sprayer. Herminia Beharin, Kusili West. Ani Bulante, Mawai. Francis Blaza, Lipcan. Sancaba, Helen Belio. Malita, Saturnino, Prinsena. Bilangin natin kung kompletong 5 yan. If not, bubunot tayo ng kulang. Ayun, punta po kayo dito. Ilan po sila? 4 lang? Magbibilang po ako ng 5. 1. Kulang po ng 1. 2. Ni Atty. Timbay. 3. 4. Nasaan po siya? Oh, ayun. 4.1. Di kayo madanagan. Iba-ibayag ko. 4.2. 4.3. Oh. Okay yan. Asan po siya? Nasa float? Itugot mo G-float, ma'am. Joke lang. Ayun, nakabantay daw po kasi sa float natin. Okay. Itanaw po, pangururayan. 1. Speaker. Major prize for association. Pabunutin natin si Ma'am habang naghihintay. Ma'am Snox. Bunutin tayo Ma'am Jimesa for association. Sino nga taabo? Kinapagasatan ng Farmers Association. Mamaya yan. Agisumak pala eh. Ikitak man lang di sa paak. Ano tinabunot kaming kanya yun eh. Ayun, congratulations po. Palakpakan naman po natin receivers of our knapsack sprayers. Congratulations. And of course, maraming salamat once again, Snox Commercial Trading. And one of our major prize go to... Naswerte kayo, Apo Itangal daw, taga Riverside. Riverside Livestock and Poultry Racers Association. Banyakaw, Sagap, and San Antonio. Livestock and Poultry Racers Association. Riverside po, Riverside. Okay, sige po. Riverside Livestock and Poultry Racers Association. Cluster po ito, ibig sabihin. Mabalin yun amod ag-practice para barangay night madamdama. Once again, palakpakan po natin our winners. And of course, thank you so much, Snox Commercial Trading. Ayan, to break the monotony of our prizes, this time, ang ibibigay naman po namin, cash prize. Worth 50,000 pesos ka nakotong. 500 pesos. Sina? Courtesy of JBC Worldwide Traders Corporation. Palakpakan naman po natin ang JBC.
Okay, requesting of course our representative please. Come and pick the winner, sir. Oh, isa lang pa lang na to, limagason. Kas natin mo lang ang datit bulaga, noon time show daytoy. Paborito nga boy-boyain na po, siya po manalon. It bulaga ken showtime. Nagito'y apo ti agricultural office dancers ko. Lapan na isala yun, nagita premyo tayo. Ay, ayamak talaga ti kakadwak ito. Yan na niya. Okay, our winner for 500 pesos, Barangay Anggad, Rodolfo Bulao. May isa, dua, talo, opat, opat ket kagudwa, opat ket, ID, joke lang po. Agtaros kanto na po, gumapan agwa, mang inasal, Anli Rice. Congratulations, Apo. Kung hindi ka kadwa na tayo, awan, kung nata di jagam likod na. Okay, we now move further. Algae Agro Industrial Solutions Incorporated, mangkid na Apo, ti 50 at 5 nga mugs, ken 30 nga long sleeves. Awagak man Apo, ti representative ti Algae Agro Industrial Solutions Incorporated, ay na ko maimatunan. Iba na kayo Apo, nagiti ka pa premyo, karagdi man nalon tayo tangal daw. Ayan, bulbunutin da Apo ba kasi kayon? Dati ka natabungaw ti Baguio. Nida Puntanos, Malita. Grifita Blanza Obangad. Amado Jimenez of Santa Rosa. Kenny Ritz A. Millare of Lingtan. Antonio Del Pinado Maway. Eugene Belarmino Macarcarmay. Franny T. Velasco of Maway. Regina Perla Cusili West. Lisa Hines of Sapac. Ayun. Oo. 47 mags Apo. Dito tayo. 47 mags. Rosemary Ganapao Patukanay. Makmak Valeros, Sawatan. Kenny Ritz, Millare, Lingtan. Ray Bigornia, Anggad. Tomas Baril, Sancaba. Tirso Bilhera, Dangdangla. Marlene Bernardes, Agtangao. Stanley Amor Tadeo, Maway. Nelson Villantes of Macarcarmay.
Rosmel Bulos of Palau. Mandel Balbin of Cabuluan. Jun Bandin of Angad. Rusili West, Joel Medrano. Segunda Benigta ng Tangla. San Antonio, Aurelia Balderas. Darlito Palunan Sr., Lubong. Amado Vasquez of Dangdangla. Anakleta Taoro, Makarkarmay. Renato Bosito, Lubong. Melvin Dalit of Calot. Castor Bisquera of Lican. Nora B. Bermudez, Makarkarmay. Numabalbalin kumaapo, naka-uniform kayo metlaing o may umawat, kadagito'y papremyo kada kayo. Congratulations, Abo. We proceed to the other winners. Lorante Vides of Sapac. Joseph Baluban, Kusili West. Albert Baluban, Lubong. Ken Gastamet kanyang manong Roderick Baril of Santa Rosa. Judy Tauro of Makarkarmay. Jory Bobita of Patukanay. Flaridel F. Berin of Lubong. Jesse Garcia of Lingtan. Tarsila Ramos, Sapac. Paterno Balubar, Sawatan. Ngayon, palakpakan tayo Apo, dagiti nangapak Timags from Algae Agro Industrial Solutions Incorporated.
Okay, palapakan po natin ang mga nanalo ng mugs. Palapakan tayo kumay suda apo, isa runomin apo, nagiti mga bakmet iti long sleeves. Ngam sakbay apo, picture po muna daw. Dawatan man basit ati apo nga oras, naimbagngal daw tayo amin apo, padak nga manalon. So adda apo ti boot mi, dito'y part, dito'y daya. So tagiji balak na apo, ti gumatang ti pestisidyo, pag-spray, pagpatay ti insekto, pagpatay ti ruot, naka-promo discount kami tata apo, at damal lang pasurot ng long sleeve, ken tasa, no gumatang kayo apo. So awisin kayo amin apo, tagiji balak na ti gumatang, umay kayo damdama po, sakbay kayo agawi. Tapno, makaabil kayo di promo discount kin long sleeve tasa. Ayala nga po, gyaman. Ayon, ninyawag apo ni Sir, at no both na dyan nga mabalin nyo gumatangan kadagiti produkto, ken para pernalyayo apo, kadagiti panag-sprayo, kadagiti mulmulayo. Thank you so much, Sir. And now we proceed with awarding of our prizes with our long sleeves. Edgar Balyasilio Palau, Nenita Buela Malita.
Okay, ang susunod po na ibibigay natin will be coming from Premium Feeds Corporation. Pero bago yun, palakpakan naman po natin Alj Agro Industrial Solutions Incorporated. Among apudutan kayo na amo, palakpakan tayo man apo, sponsor tayo tangal daw. Agyaman na unay di anos tayo, amok na naiptur tayo apo, di kastoy nga bambanag. Gambagyaman ang miunay di pasensyayo, ken kastamet di panagurayo, ken panakitagtakunay na yo di programa tayo tangabigay. Thank you so much, sir, from Alj Agro Industrial Solutions Incorporated. And now we proceed to Premium Feeds Corporation. We will be providing 20 pieces umbrella, or 10 pieces, right? 10 pieces umbrella, 13 t-shirt, 14 fan, 16 pouch, 26 arm sleeve, and 17 feeds weighing 1 kilograms each. 1 kilogram each. Labintatlong t-shirt, 13 t-shirts. At syempre po, hindi lang po yun. Dadagdagan po natin ng isang sakong feeds, pre-starter at saka starter. Ayan, tig-isang sako po yun. Sino kaya mga mananalo? Worth, di ko alam kung magkano yung 1 kilo ngayon no? Pero syempre, pasalamatan po natin ang Premium Feeds Corporation. May isang dagdag po, dalawang dagdag po na sako ng feeds po natin doon, pre-starter and starter. Ayan. Unahin na natin sa mga t-shirts. Tawagin ko po muna our representatives from Premium Feeds Corporation to please do the honors in awarding our prizes, sir. Thank you so much. Palakpakan naman po natin si sir. First winners, Reynaldo Balderas, Mawai. Alex Pedros, Agtangao. Richard Valeros, Sawatan. And the other 10, Agustin Vigornia, Macarcarmay. Denise Baiken, Santa Rosa. Annalyn Oca, Sapaak. Raquel Grace Bites from Macray. Adan Pasarabo, Ma'am Cherry Harabo, Macray. Jessie Javier, Agtangao. Alright, sir, picture po muna po kayo before we award the next set. Thank you so much. Estela Rante, Palau. Mariel Briosos, Lipan. Nathaniel Pincena, Malita. J.R. Montorio, Lingtan. And Lorna Milian, Calot. And Vincent Buenafe, Cabuluan. Ayun, congratulations po. Apo miyaman nalon. Ken manghalap iti ili abanggen.
Alright, we will be awarding the sets which are fun and pouch. 14 po. Kanayunan na po, 14 matlaang arm sleeves. Ayan, set po yun. Fun, pouch, and arm sleeve. 14. Ayan. 14 na set. Sino ba'y abot hangan ng abak? Itayag na matima na. Wala. Mereka ito bidodag ginagan nyo. Yan kay kaya nyo. Kwarta. Bayan nyo apo. Madamdama. Agi-award tayo anti-prizes. Kada kayo amin. We have Rene Vasquez, Lington. Domingo Batalon, Kalot. Makar Carmay, Meli Garcia. Barangay Macray, Mirna Munto. So while we are doing, of course, our raffle prizes right now, meron pong binabahaging libreng lunch sa bawat isa. Ayan, habang nag-enjoy po tayo dito sa awarding natin sa harap, enjoy. Next would be the 17 packs or 17 feeds weighing 1 kilogram. Okay, ang papamahagi po natin ay Boaster Feeds. Okay? Boaster Feeds. Ayun, congratulations po sa mga nauna na pong nanalo. Once again, pinapamahagi na po ang libreng lunch sa bawat isa. Sagot abot LGU banggit kada kayo. Ang pumiyaman nalon ken mangalap itiili abanggit. Habang manariman apo, iti awarding tayo kadag di raffle prizes tayo ti sango. Enjoy apo, ti pandangan, ti mangalda. Malpas na to'y apo, ka-awarding tayo ng raffle prizes. We will be proceeding in awarding with our competitions for our Farmers Day. Sa Runuenan apo, kalpasan na ito'y panaka-award ng raffle prizes tayo. Okay, the winners of 1 kilogram Boaster Feeds, Rizaldo Dacayan Lubong.
Eugene Ramos of Cosili West. Marina Arce of San Caba. Marina Arce. Mary Rose Milyare sa Paak. Mary Rose Milyare of Sapaak. Robert Bautista Kalot. Rosita Rante Sawatan. Fidel Baal Lipan. Fidel Baal. Roby Sanchez Palau. Ermon Banico Agdangaw. Carmel Milyare Lingtan. Marilo de Guzman Sawatan. Marinel Venus Calaba. Ronaldin Turquesa Santa Rosa. Jamie Brazil Lipcan. Petronilo Bersamina Sawatan. Mark Bilyastiki Angad. And Roldan Baile Calaba. Roldan Baile Calaba. O madaling abo, Intay Mati Award, madamdama. Gituwa nga sako sa Jailikod as an additional prize coming from Premium Feeds Corporation. 1 sack of pre-starter and starter feeds. Okay, Benjamin Barbieto, Bacarcarmay. Jomer Bergonia, Dangdangla. Judy Cabalbag, Dangdangla. Edgar San Pedro, Lubong. Jing Milyare, Kabuluan. And Gary Tadeo Mawai. And another from Mawai, Elizabeth Balia. Awagan mi apo, nagiti nangabak. Kapwen apo. Tadatuyan iti resulta, iti contest tayo itangal daw. Bitinan kay pay bait, madamdama, kadag ito'y raffles tayo. Tayntay man apo awardan. Nagito'y nagabak ti float competition, costume competition, crafts competition, cattle competition, and talent competition. Thank you so much, sir. Our representative from Premium Feeds Corporation. Ituloy tayo ito, sir, madamdama. Ngayong award na ito ay prizes tayo para kadigdiman nalot tayo.
Agapaman apo nga da kanya ko nagito'y resulta, hindi patimpalak tayo. We now, of course, proceed to the awarding. Handa na po ba kayo? Ayan. Siyempre, makapalinglingay met nga maamuan na gito'y nangabak, kapwentahan laeng. May saabot ti mangabak ti kategory ti prutas natang ken root crops. Okay? Ti maawat da abo 1,000 pesos each. Ti kategorya apo iti prutas nangabak iti barangay Palaw. Papaya apo. Ayan na po, ti representante tayo. Ngamakin mula ichay papaya. Awagak nga ron apo, ti matang nagidisang kunyang bayan members tayo. Nahitay apo matunan, hindi pa naka-third, nagidi prizes, nagito'y nangabak. Apo Raymond Vites, SB Jobert Camado, Honorable Tony Baras, Honorable Danny Gonzalez, and Honorable Attorney Alan Briggs Bachiller. Dapat kat bagkatin na mitlaing apo. Nuhan na mabagkat, haan nga mga abak mitlaing. Joke ko lang apo. Ayun. Itinangabak mat apo. Vegetable category. Barangay Sapak. Tabungaw apo. Awagan mi man apo, timakin mula. Jay Tabungaw. Nga taga Sapak. Anangabak apo. Ay, talagang adakkel. Anya di binamaiyam manong tapno kasto ti kadakkel na aya. Kasta ba amin? Kasta ba amin nga kadakkel? Apo, taga Sapak. Kastay po ba kadakkel amin? Siyempre, alam mong ibabagam nga kaan. Congratulations, Apo. Itinangabak mat Apo. Iti root crops. Barangay. Lubong. Ayon, dinangabak Apo kat ube. Sino Apo di makin mula sa ube? So marunomat Apo, ngayon tayo the award na is winner in Best Cattle Competition. Tinangabak Apo. For our Best Cattle Competition,
Barangay Bangbangar Farmers Association. Bagkatin nyo kano di ba kayo, Apo? Ma'am. Ayan na di ba ka, Apo? Wano, Apo, ayan na tayo makinbagi di baka. Ayun. Our best cattle competition will be receiving 5,000 pesos. Palakpakan tayo, Apo. Congratulations, Tata. Makaawat, Apo. 5,000 a piso. Congratulations. And our next award will be the Best in Agricultural Costume. Numapansin nyo itay, Apo, agparparada kayo at da naka-costume. Kadag ito'y miyembro ti farmers tayo from the different associations. Tinangabak, Apo, garnering 94% sa PAC Farmers Association. Best in Costume will be receiving 10,000 pesos. Nasaan na po yung mga costume po ninyo? Ibabawi minsan. Ala, numabalbalin, Apo, isuot nyo man. Tayo maibidamit laing, Apo. Ito yung entablado tayo, nakita nga costumes tayo. Bilangan tayo ida, Apo. Ay, joke lang. Okay, while we are waiting, of course, for our winners from Sapak Farmers Association, inakpay, Apo, iyon na, nga awagan. Dahil tinangabak, itigat talent tayo. Amin nga consolation prize tayo, Apo, makaawat, dili mga aribo nga piso. 5,000 pesos. First to receive, you are a consolation prize. Kalot sa PAC Ken Maway. Awagak man, Apo, ti representante ti Kalot sa PAC Ken Maway. Tingkay kumaawatin, Apo. Iti consolation prize yo, worth 5,000 pesos. Asan po ang mga association presidents natin? Numabalbalin, Apo, ingkay kumalain. So, consolation prize tayo for our Farmers Got Talent Competition. Lubong Agtangaw Ken Malita. Once again, we are now awarding our Farmers Got Talent consolation prizes. Once again, thank you so much, Kalot sa PAAC and Maway. Isang kaway-kaway naman po dyan. There you go. And again, another consolation prize go to Lubong Agtangaw Ken Malita. Awagan mo man, Apo.
Dagito ay Farmers Association Presidents and Representatives nga may umawat iti 5,000 a piso. Once again, congratulations! Farmers Got Talent Competition Consolation Prize, Lubong Agtangaw Ken Malita. May sama na po, ano ba na palpalakpak? Congratulations! Kadita po, sobyanak karod. Kapwenta nakasukat na metin, tap na may bida met laeng. Dagito'y costume da, ito yung tablado tayo itangal daw. Our farmers from Barangay Sapak. Palapakan po natin our best in costume. Ulidag abo, makaawat na ito yung asosasyon worth 10,000 pesos. Agtugaw apo, naging duma. Kasta. Thank you so much. May samampay apo na bana palbalakpak for our best in costume. Kaway-kaway po tayo! Happy Washington Festival! Happy Farmers Day! Congratulations sa paa! Hakot Award sa paa! Another consolation prize go to Sagap, Banyacao, and San Antonio! Farmers Got Talent! May I request our representatives Barangay Sagap, Banyacao, and San Antonio. Congratulations, Apo. Congratulations, Apo. And now, for our last consolation prize, go to Dangdangla, Anggad and Sawatan. Ulitag Apo ang awagan. Dangdangla, Anggad ken Sawatan. Kaya't nalaing nga sa wen Apo, anatalong nga clusters tayo anabat-bati. Makarkarmay, Kusili East, Kusili West. Makray, Lingtan, Patukanay. Palaw, Lipkan, ken Santa Rosa. I'll be announcing now our second runner-up. You are the third place. Makarkarmay, Kusili East, Kusili West.
they will be receiving 8,000 pesos. Once again, congratulations. Our second prize, Makarkarmay, Kusili East and Kusili West. Kaway-kaway po sa ating camera. Happy Farmers Day. Happy Bangged Town Fiesta 2026. Congratulations. And now, our first runner-up with an average score of 88.67. Kaya't nasa Wen Abo, giyang kumay-announce, isuna iti champion. You are the first runner-up. Palau, Lipcan, ken Santa Rosa. Kaya't nasa Wen, our champion, Makray, Lingtan, and Patukanan. Requesting, of course, our representatives of Santa Rosa, Lipcan, and Palau to receive your prize worth 10,000 pesos. Ulitin po natin, nandito po yung isang representative natin. Once again, congratulations to our first runner-up, Palau, Lipcan, and Santa Rosa. At syempre po, isang masigabong palakpakan. Our champion, Makray, Lingtan, and Patukanan. Our champion, ladies and gentlemen, Apo makaawat na 15,000 pesos! Pagyamanan mi menen Apo, ay dinaduma-duma a clusters ka nagpabuya itay, agyaman kami di pa ng tedyo, tiragsak, ken nilingay itang aldaw, para di pa nang celebrar tayo, tinay isang sangayan nga aldaw, nagiti nalon ken mangalap iti ili abangged, amang mangted Apo taraon, ken pagbiyagan, iti umili, ken pampamilya. Palapakan tayo Apo, dito mong kalmaysa. Congratulations once again to our champion. Earlier, our Honorable Mayor had announced the prizes for our Garumata Float Competition. Mano abot iko katatay, consolation prize? 20,000 pesos. That's why, sa gisag apo, nagiti makaawat ti 20,000 itangal daw ng asosasyon. You are a consolation prize, Lubong Farmers Association. May I ask, of course, our representatives, presidents of this association to receive your prizes. Kastamet Abo, another consolation prize, Barangay Palau. Awagak Apo ti matang ti representante ti Barangay Palau, ngumay mat umawat ti 20,000 pesos. You are also
a consolation prize, Barangay Malita. Ayan na po, representante ti Malita. And another consolation prize, Barangay Anggad, the Sunrise Producers Farmers Association. Palakpakan tayo kumaapo, nagitim mo ng upat, na consolation prize tayo, Lubong Farmers Association, Palau Neighborhood Farmers Association, Malita Farmers Association, and Sunrise Producers Farmers Association. And another consolation prize, Angat Sigla Farmers Association, Makarkarmay. Requesting, of course, our representatives from Makarkarmay, umasitig kayo apo, tingkay ko maawatin, na ito'y 20 milyon. Courtesy, of course, of LGU Bangged. Palakpakan tayo kung may suda po. Kaway-kaway po tayo sa camera. There you go. And now, our last consolation prize go to Barangay Lipcan, Obog Lipcan Farmers Association. Nagito'y apo delegates tayo. Katay kanda iti subsidy worth 5,000 pesos each. Kanayunan apo, iti consolation prize tayo nga 20,000 pesos. And now, we are to award our second place, followed by our first place and the champion. Our second place will be receiving 15,000 pesos. Times, wala po ba? Times 2. Ibig sabihin, 30,000 pesos. Kayo po, ang second place or second runner-up, Nalbo Providers, Sabanias and Corn, Riverside Livestock. Worth now receiving 30,000 pesos. Awagan mi man apo, ti matang ti representante tayo, ti San Antonio, Nalbo Providers, Sabanias and Corn, Riverside Livestock Organization. Ayun, nandito po ang mga presidents po natin. They will be receiving 30,000 pesos. Times 2 po ang 15 kanina. Once again, congratulations, Nalbo Providers, Sabanias and Corn, and Riverside Livestock. And now, this time po, requesting also our judges, Ma'am Lospelia Tigandesa, Sir J.R. Sagario, and of course, Sir Silvestre Briones, to please join our Sangguniang Bayan members in awarding now our 2 major prizes. Gagayam Ken Papagayam,
iyawag ko iti champion nga umuna nga ma-awardan jay first runner-up. Okay? Ulitag apo, iyawag ko jay champion, but we are to award first the first runner-up. Our champion, si Nabo. Nagiriyak kayo mo't amin, kaya nasa awan si kayo amin. Si Nobo, congratulations! You are the champion for the Garumata Float Competition of the Farmers Day of the Washington Festival 2026. Santa Rosa Producers and Farmers Association Farmers! And of course, our first runner-up, Bangbangan Farmers Association. Our first runner-up will be receiving 40,000 pesos. Insa jami apo nga hangin nyawag na gidadumang consolation prize tapnog pugto kay metlaeng. Itanabo, our champion, Santa Rosa Producers and Farmers Association. Isuda apo, iti back-to-back champions. Iti Garumata Float Competition di Farmers Day tayo. And all others, apo nga barbarangay, nga consolation prize, umay kayo apo ag pirma, ito'y baba. Nga kasing kayo apo panangawat, iti consolation prizes tayo. Hangkay pa'y apo nga pumanaw. At palang apo, raffle prizes tayong agur-uray para kada kayo. Na ito'y nga apo pa na kay palpas rin dakla na Nagrambak ti Farmers Day. Agyaman kami tumunggal may saan nagipaset ito'y nga programa. Naitanok kayo ti kultura, talento ken kang runaan, tinapatek, apapel kadag iti mannalon, iti panagduras iti ili abangged. Dagiti mannalon ket saan laing amang ted kada tayo iti nataraon, no diket mangidalan, iti nasustenar ang masakbayan, babaen ti kinaanos, panagtalek ken kinapudno panagserbi iti komunidad. Gapuna, ituloy tayo kuma, ti panang suporta, panang respeto, ken panang pabileg kadakwada, taiso iti pudno, abayani iti talon, kendi progreso iti bangged. Once again, ladies and gentlemen, ito po ang Farmers Day of the Washington Festival 2026. Ibatik nga rod abo, iti programa tayo, ken ni Ma'am Marites Baliling, our municipal agriculturist, para ti panakay award abo, iti raffle prizes tayo. Agyaman ang unay, thank you so much, and happy Fiesta Bangged!